Hangtod karon piyait gihapon sa taas presyo sa bugas ang pipila sa mga vendor sa General Santos City. Daliwala sa gilaumang bulan sa Hulyo, Agosto ug sa umaabot nga Setyembre nga aduna nay pag-ubos sa presyo sa bugas, ilabi na sa imported rice. Una nang gikataho nga adunay pag-ubos sa presyo gumikan sa pag-ubos sa taripa nga 15%, gikan sa 35% ilawom sa Executive Order number 62 nga gipagawas kaniadtong bulan sa Hunyo ni Presidenteng Ferdinand Marcos Jr. Kung local rice na unta to, pero kung wala karon wala man. Unta kung naa, umot lang murag wala naman gito'y pag-asa kung maabot ba ng tag 20 diri nga bugas. Ilang namatikdan kung ang ilang mga customer kaniadto makapalit pa og sinakong bugas. Karon anaa na lang sa napulo paubos ka kilo, gumikan sa kamahal. Ginagmay na lang gyud kay halos dili na ma-afford sa mga buyer. Kay simpre nagamahal na. Halos karon ang naa sa tuang mga bugas imported na. Ay pati ginot na gid ng mga tao karon. Tag 5 kilo paliton, mora gid tawo na madali. Kahibaluan ang kasamtangang presyo sa bugas sa merkado. Musaka sa 55 to 57 pesos ang matag kilo sa imported rice. Samtang kung mamatikdan sab, halos wala na'y naka-display nga local rice. Kung aduna may tag 47 pa ubos ang presyo sa bugas, halos sa mga nagapalit, sigun sa pipila ka mamaligya ay ginabahog lang sa ilang mga binuying hayop, gumikan sa dili maayong kalidad. Ang mamaligyayog pastil nga si Neneng, nagpabilin gihapon ang sukdanan ni Ini sa iyang baligyang pastil tungod sa maunay na andan. Mao maguna kong ginakuan nga bahala gamay og ano ginan siya basta murag balipay lang pud uban ana ang mga magpalit. Nasairan sa ulahing update sa Department of Agriculture Region 12, wala pa makaabot sa rehiyon ang barato nga bugas. Panawagan na lang sa mga residente o galing mapatuman man ang 20 pesos matag kilo sa presyo sa bugas. Gihimo na tong ano pa diba? Murag dugay na siya nga ano ba nga pangako. Sige lang ingon murag nagtaas man noon murag dili na siguro ta mag-asaan nga napay 20 kay inguna na nga kuan taas na magud siya. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.